Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće, a u današnjem videu sa mnom je osoba koju vjerojatno prepoznajete, Kristijan Iličić, i nalazimo se na Island. Poda Island. Na Poda Islandu. Iskoristila sam zapravo Kristijanovo društvo kako bi on malo progovorio o zoni komfora, ali mislim da je doista pravi primjer osobe koja je napustila zonu komfora, koja čak možda ne znam što bi to značilo. Pa Kristijan, što bi za tebe bila zona komfora? Zona komfora? Ne znam, ja sam zonu komfora davno izgubio prije nekih 3 godine kad sam na poslu dao otkaz i kad sam odlučio krenuti putovati po svijetu. Tako da više nemam zapravo zonu komfora, volim biti izvan te zone komfora. Kad se vratim u Hrvatsku, kad budem u Hrvatsku tipa 10-15 dana, to mi je neka zona komfora i onda sam zapravo u problemu jer ne znam šta bi sam sa sobom. To mi je najveći problem. A kad sam izvan, onda se zapravo najbolje snalazim kad sam izvan toga svega. Tako da ne znam da li sam ja pametna osoba, to jest pametan lik koji bi trebao reći što je točno, a što nije. A ne znam, radio sam svaki dan od 9 do 5 u firmi i shvatio sam da zapravo bilo me strah na neki način, imao sam sigurnu plaću, siguran posao i sve to što čovjeka zapravo drži u toj nekoj komfort zoni, ne ideš nigdje, kako ti stižu računi, tako ih plaćaš, tako ti ide plaća i to. I onda sam shvatio da zapravo ako nastavim tako dugoročno, da jednostavno neću moći proputovati cijeli svijet, a što mi je zapravo bio ultimativni cilj. I tu sam onda, dugo mi je trebalo, realno je to sigurno, ajmo reći, borio sam se sam sa sobom zadnjih godinu i pol dana prije nego što sam napravio taj korak. Tako da sam onda odlučio presjeći i reći, ok, to je to, ajmo vidjeti ajmo početi ajmo zapravo dati otkaz, to je prva stvar, početi putovati i onda ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Tako da evo, tako je krenulo, dao sam otkaz i prvih godinu dana zapravo nisam ništa radio osim što sam putovao. A meni je putovanje, ja sam od toga htio napraviti posao, tako da mi je putovanje bilo zapravo tih godina putovanja mi je bilo ulaganje u posao. I tako je to sve zapravo onda na neki način krenulo. Počelo se nizat suradnje, jedna, druga, treća i evo sada 300 dana godišnje putujem i ovih ostatak 65 dana sam u Hrvatskoj, sam u zoni komfora. Odnosno izvan zone komfora jer je ovo tu za mene zona komfora. Znači ja sam se totalno prešaltao kad se vratim u Hrvatsku, onda sam totalno, ne znam šta bi radio. Najčešće ljudima baš taj posao ih drži, ajmo reći, u zoni komfora, nemaju taj strah, ti si rekao i da nas si prekinio. Ali ima neki poseban događaj koji te jednostavno natjerao da tu crtu pređeš van ili jednostavno da se skupilo dovoljno, ja to kažem, malih izazova koje čovjek oduzima pa jedan dan samo pukneš? Pa ne znam, mislim da se meni skupilo i da sam jednostavno, znaš, nakon toliko dugo godina što sam radio u firmi, dolazi u ured od 9 do 5, onda kažem, tih zadnjih godinu i pol dana sam se borio sam sa sobom, hoću li, neću li, ja vidio sam da vrijeme ide. Ako se nastavim boriti još godinu i pol dana, još 2 godine, 3, već ima 30 i nešto godina, znaš, i neću imati vremena, jer mislim da je vrijeme najdragocjenija stvar u cijelom svijetu. Tako da sve možemo kupiti, sve možemo zaraditi novac, možemo si priuštiti što god želimo ako napravo radimo, ali nikako ne možemo kupiti vrijeme. Ti si bio preko 100 zemalja, da se brojiš točno brojko, znaš koliko, dobro. Preko 100 uglavnom. Sigurno će biti zanimljivo gledateljima reći, što se najluđe ti napraviš, osoba koja stvarno živi drugačiju zonu komfora, što je nešto najluđe da si napravio nekako? Pa evo, mogu reći da se na neki način ovako malo bojim visine. Malo, ali nikad u životu nisam skočio bungee jumping, to mi je uvijek bilo, znaš, na neki način bilo me strah skočiti bungee, onaj trenutak kad te vrati nazad. I onda sam drugi put već bio u Makau. Makau je grad, država pored Kine, dolje, znači Hong Kong, Kina. I jednostavno došli na Makau Tower. Drugi puta, i rekao nisi idem skočiti, nalazi se najviši bungee jumping na svijetu, 233 metra. I onda bum, rekao sam, ajde. I onda sam jednostavno došao i ljudi skaču s 20-30 metara, 50 metara i ja odmah u startu 233 metra i ne znam, mislim da je najbolje strah zapravo na neki način ako ga želiš ubiti, napraviti nešto full rigorozno. I evo, tako da je taj bungee jumping bio rigorozna stvar, ništa, idemo skočiti, to je to.
osloboditi se kompletno straha i to je to. Moraš se suprotstaviti strahu. Suoči se strahom. Suoči se strahom, da. Hrabrost, ljudi često misle da je to kao nije me strah, pa nije hrabrost, znači da iako me strah, ipak idem napraviti nešto čega me je strah. Ali te kasnije ne bude strah. Ja sam kasnije napravio još 5 različitih stvari, nekih skokova ludih i to je jednostavno, kad napraviš to jedanput, vidiš da si ga pobjedio i da je strah samo onak, ništa posebno. Samo treba imati hrabrosti i napraviti taj prvi korak. Slažem se. Također to važno rukama, možeš malo samo pokazati, to su zaista specifične i posebne, dakle to su tvoje fotografije koje si radio. Da, znači ovo tut je iz Etiopije, klinac iz plemena Hamar, ovo je Chang, Chang je inače slon, tajlandski slon, ovo je jedna curica, ne znam hoće se dobro vidjeti, ovo je jedna curica iz Etiopije koju sam sreo dok sam putovao jugom zemlje, da, na jugu zemlje. Ovo je također mušci pleme, ovo je pleme Hamar, ovu djevojčicu sam također slikao na jugu zemlje i nakon 10 godina sam ju ponovo sreo. Znači prije 10 godina sam ju slikao i vratio sam se u Etiopiju prošle godine i sreo sam ju ponovo i to je baš bilo ono predivno iskustvo. Mislim sreo, živjela je 50 km dalje od sela u kojem sam ja bio i brat od druge curice je prepoznao fotografiju i rekao da je njegova sestra živi u plemenu i da je nema i da je teško da je možemo naći, nema ni mobitel i teško može doći do nje. A ova druga curica je bila 50 km u drugom selu, znali su dije i onda su poslali motor po nju i dofurali se. Tako da prvo kad je došla bila ona preplašena, vidjela nas 10-ak je bilo onak bijelaca, da šta su vi sad nju pozvali, tu nisu nije bilo jasno. A onda sam pozvao i prevodioca, onda sam ja objasnio sve stvari i sutra dan je došla ponovo ujutro u smještaj gdje su bili, napravila je cijeloj ekipi narukvice, baš onako to bilo posebno i emotivno, onda smo mi skupili neku lovu i sve što smo zapravo nosili smo također neke dodatne stvari, bilježnice, olovke da možemo dijeliti po selu, tako da pošto studira to smo joj sve dali, bila je izuzetno sretna i baš nam je ono bilo drago svima od srca što smo na neki način bar na neko vrijeme uspjeli promijeniti život, odnosno omogućiti da bude puno lakše. Važno se sigurno nema veliki izlak iz one komfora, ali jako bolilo. Da, znači ovaj dio, ajmo reći, nije bolio, ali oko lakta, ovdje tu, znači ovdje u krug i ovaj dio unutra je stvarno ubijalo. Znači, ovu ruku sam još nekako izdržao i rekao sam neću više tetovirati i onda kad sam napravio ovak dobre fotke, onda sam rekao, niš, sad se moram i ovdje tetovirati. Tako da, ovo tu me baš ubalo. To je stvarno umjetnost, tebe se može izložiti u muze, da ti ljudi gledaju, ti imaš stvarno prava remek dijela zapravo na sebi. Da, mislim, ali to je stvarno sve do osobe koja tetovira. Pedi iz Banja Luke je na ovom dijelu Europe, Pedi Bok je stvarno najbolji i za realizam ne postoji nitko bolji od njega za tetovaža. Znači vi mu donesete sliku, on gleda sliku i precrta je doslovno identično. Znači da vidiš ove fotke koje ja imam, znači nemaju razlike između slike na ruci i slike na Instagram profilu koje se stavlja, znači potpuno identično. Čovjek radi fenomenalno i ovak jedan dio ruke završio 5 sati što je stvarno čudo. Sad se upravo skužio da imam za onu komfora, da nemam jednu tetovažu, tako da jupi. Sad ćeš se morati, znači sljedeće što će ti biti, moraš se tetovirati. Dobro, moram naći nekog simpatičnog lika. Jer ti jako puno vodiš putovanja i grupa, jer misliš da putovanja ljude oslobađaju? Mnogi su možda zoni komfora što ne putuju, ne dalje. Koliko je važno maknuti se od svoje sredine, od svoje, rekao je možda ušlavosti svakodnevice, da li to ljude može biti neki okidač ljudima da krenu živjeti vanzlo nekom? Pa znaš što ću ti ja reći, znači, mislim ja sam upoznao stvarno sada kroz ova putovanja, pa mislim da sam više od 600-700 ljudi odveo i ljudi se stvarno razlikuju, znači u svim segmentima, u svim poljima, i netko tko ajmo reći, nije ostavio svoju zonu komfora još na neki način u Hrvatskoj, nego cijelo vrijeme fura sa sobom i ne želi se ni malo prilagoditi, znači ni grupnom načinu putovanja, niti grupi, niti bilo čemu, cijelo vrijeme će biti onako u nekoj zadršci, znaš, nikad se neće osloboditi, znači on je cijelo vrijeme u mislima što ta vožnja traje toliko dugo, što je avion trajao 5 sati, a što je vožnja busom trebala 5 sati, što je ovo ovako, što je ono onako i to je to.
A ljudi koji dođu onako sa razmišljanjem, ok, idem se zabaviti, idem se opustiti, idem pustiti posao i sve, oni su izašli iz te zone komfora i oni će se već prilagoditi svemu što se događa. Pogotovo u ostatku grupe, jer ako je grupa takva da je onak opuštena i da želi uživati maksimalno u apsolutno svemu i ne doživljavaju to što se moraju voziti 5 sati. A ljudi moraju shvatiti da putovanje nije teleportacija. Znači da bi vidio neke stvari, ti se moraš voziti. Znači svako grupno putovanje, ja ne mogu reći da je to odmor, jer to nije. Kad ti putuješ koji individualac, tebi je to odmor, ti možeš doći na ovakvu prekrasnu plažu, provesti 3 sata, ali ako dođeš negdje s grupom, onda jednostavno imaš ograničene neke stvari. Imaš grupni tempo i svaki dan ti je nešto u programu. I nemaš ti sada možda 1, eventualno 2 dana da se odmoriš i da možeš nešto učiniti za sebe. Tako da to je aktivni odmor. I ljudi koji dođu, onako onda im je sve, mislim ne govorim za sve, govorim onako za dio ljudi koji su i dalje u toj zoni komfora, koji se nisu maknuli od te vožnje busom, od te vožnje avionom, njima sve smeta. Oni će prigovarati apsolutno svemu, a njima će skok u more biti izlazak iz zone komfora. Znaš, doslovno najmanja sitnica će im biti izlazak iz zone komfora, jer ne žele jednostavno se prepustiti, ne žele se osloboditi, a mnogi imaju taj problem da ne žele, ali dođu ovdje i priključu se ostatku grupe i vide kako grupa diše, tako i oni se priključuju i dišu prema tome. Tako da kad se priključe i kad se oslobode, onda vidiš da njima zaista neku ovako istinsku sreću. Napravio sam to nešto ti je prije izgledalo nemoguće popeti se na neku planinu, ti se popeš na tu planinu, wow, big deal, uspio sam to napraviti. Znači, tako da svaka osoba za sebe ima neku svoju zonu komfora i nekom će biti neke najmanje sitnice problem, a neko najmanje sitnice neće uopće doživljavati. Tako da sve ovisi od osobe. Znači nije da put ljude oslobode, znači neki dođu na put i dalje žive u prošlosti, tako istina, to je onda novite, zapravo to nema smisla. Znači većinom, ajmo reći, ljudi se oslobode na putovanjima i to je u 90% slučajeva tako, ali postoji onih 10% slučaja gdje ljudi jednostavno nikad ne mogu izaći iz te zone komfora, ali to je problem sa samim njima, to nije problem ni s putovanjem. Ti se možeš objesiti na trepavice, gdje god da jesu, što god da rade, i dalje su uvijek u mislima negdje, nešto, ne mogu se osloboditi svog posla niti ničeg, uvijek su nekom stresu ili nekim problemima. Super, i daj nam za kraj reci još što bi ti ljudima savjetovao kao osoba koja baš... Oslobodite se zone komfora. Znači... Ne, ali kako? Ja sam recimo u knjizi savjetovala mir i izazovi, znači doslovce mislim da ne možeš preko noći baš postati neka drugačija osoba, ali male stvari. Ali tu... A neki opet naprave velike stvari. Ali neki naprave, to ti je ovo što ti ja govorim. Znači strah od skoka bungee jumpingom, i ne ideš skočiti 20 metara, 30 metara, nego bum ideš skočiti 233. Trebaš ti samo u glavi posloviti, dobro, znači niko nije umro, neće umrijeti, neće mi ništa biti, idem skočiti, šta je najgore što se može desiti. I uvijek si Hajduk 1950 iz naše grupe, da. Znači uvijek se treba pitati šta je najloše što se meni može desiti, šta je najloše što se meni može desiti ako se ja popnem na tu planinu, ako ja tu skočim, plivam sa ne znam, neko se boji možda plivati s morskim psima ili tako nešto, ne kažem s onim velikim bijelim psima, nego govorim sa ovim običnim. Znači svako ima strah nečega, ja mislim da je najbolje uvijek se suočiti sa strahom. Naravno ne preporučam svima da se samo ekstreme, da se samo odvažu i da odu putovati po svijetu, da će zarađivati od toga milijone. Ne, ja 13 godina ulažem u putovanja, daleka putovanja, potrošio sam ogromnu količinu novaca da bi bio sad gdje jesam. Ja sam bio na dobro plaćenom poslu, dosta sam štedio, stavio novce sa strane, ulagao sam u taj imidž na društvenim mrežama da bi došao do gdje sam sada i ajmo reći tek prošle godine, odnosno ove godine je to sve ajmo na neki način reći urodilo plodom. Znači upornost se isplati. Upornost, ne, ja mislim da se osobno, da se upornost u svemu isplati. I to, ja sam došao 50 puta na zaključena vrata gdje su mi zalupili i nisam znao šta će biti sutra, ali jednostavno odeš po pustaš na 51. 52. 53. na 60 vrata i neko će ti eventualno otvoriti. Kad se trudiš i ako to dobro radiš, ne možeš na početku raditi ništa dobro jer si početnik u svemu, ali s vremenom ćeš doći do nekog stadija gdje ćeš kvalitetno raditi stvari. Ja nisam imam blage veze fotografiji, o videu, a danas imam jako dobre videe, jako dobru fotografiju radim. Naravno to nije na nivou na kojem bi ja još uvijek htio,
ali rastem, svaki dan rastem i to je to. I svaki dan nešto novo. Super, evo, hvala ti puno Kriste, nadam se da će tvoja priča biti inspirativna mnogima. Sigurno sam zapravo da hoće potvrditi zapravo to o čemu ja stalno i pričam. Tako da ljudi, čuli ste, dakle, uživajte u životu, nemojte biti u zoni komfora, budite uporni u onome što radite i onda uspjeh sigurno neće izostati. Veliki pozdrav svima sa poda Alanda. Pozdrav!